بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی کچھ ضوابط پہ گفتگو چل رہی تھی، اور پچھلی مجلس میں الحمدللہ ضمائر پہ بحث مکمل ہو چکی تھی. ہم نے دیکھ لیے تھے ضمائر متصل اور منفصل، جو اجمالی طور پر ڈاکٹر سلمان عینی حفظہ اللہ نے جو اس کی تقسیم کی تھی 15 ضمائر اجمالی طور پر، ان میں سے 9 ضمائر ضمیر متصل اور 6 منفصل، اور 9 کی انہوں نے 3 تقسیم کی. 5 ایسے ضمائر جو کہ ہمیشہ محل رفع میں رہتے ہیں، جو کہ توانی بول رہے ہیں یا تائیوان بول رہے ہیں، یہ 5 ضمائر. اور 3 ضمائر ایسے جو کہ ہمیشہ یا تو محل نصب یا تو محل جر میں رہیں گے، جو کہ ضمائر ہیک ہوں گے. اور ایک ضمیر ایسا جو کہ تینوں محل میں آئے گا، رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی، جو کہ ضمیر متکلم نہ آئے گا. پھر ضمیر منفصل بھی ہم پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا کہ ضمیر منفصل کی بھی 2 محل کا ایک ہی محل رہے گا، یعنی ہمیشہ ایک قسم کے ہمیشہ مرفوع رفع کے محل میں رہیں گے، اور دوسرے ہمیشہ نصب کے محل میں. مرفوع کے محل میں اس کا جو اجمالی طور پہ انہوں نے بتایا تھا 3 ضمائر، انا انت ہو، انا انت ہوا. اور اس کا جو تفریح ہے لیس مشکل ہے، جیسے ابن مالک رحمہ اللہ نے حنفیہ میں کہا ہے کہ اس کی تفریح مشکل نہیں ہے، یعنی اس کے باقی بتانا. انا بول دیا تو انا نحنو اس میں ہو گیا، انتا میں انتی انتم، ہوا میں ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ سب اس میں شامل ہو گیا. تو یہ ضمائر رفع منفصل. اور ضمائر منصوب منفصل منصوب جو ہیں وہ ایایا، ایاکا، ایاہو، اور ان کا بھی تفریح کرنا وہ بھی مشکل نہیں، وہ بھی واضح ہے. اور یہ ہمیشہ نصب کے محل میں رہیں گے، جس طرح ہم نے مثال بھی دکھ رہی تھی، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. اب ایک اور ضابط انشاءاللہ لیں گے. حالانکہ جو ڈاکٹر سلمان عینی کا جو اس میں درس ہے، کتاب بھی ان کی لکھ گئی ہے اس کے بارے میں، تقریباً 4 گھنٹے کا ان کا درس ہے اور کتاب بھی لکھی گئی ہے، لیکن ہم نے صرف وہ ضوابط ان میں سے لی ہیں جو کہ ابن عجور کے بعد پڑھنے میں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ضوابط ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے آسانی ہوگا اتنا پڑھنا. صرف ہم ان کو لے رہے ہیں جو ہمارے لیے ابن عجرون پڑھنے کے بعد ہمارے لیے آسان ہوگا. ایک اور آخری ضابطہ انشاءاللہ ہم لیں گے فاعل کے بارے میں. جی، فاعل کی تعریف کیا ہے؟ فائل مرفوع رہے گا یہ نہیں، سب سے پہلے اس کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے فائل کی؟ جی اسم رہے گا فائل؟ نہیں، وہ تو اس کی آپ صفات بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ہوگا اور مرفوع ہوگا، لیکن فاعل کہتے کسی کو ہیں؟ فائل فائل اس تعریف نہیں کی نا اس کی. ہاں، تعریف کی ہم نے، ابن عجور میں دیکھا، ہر چیز کی تعریف ہم نے دیکھی ہے. مفعول کی تعریف کیا ہے؟ منصوب رہے گا، اسم رہے گا، منصوب رہے گا. نہیں، یہ تو سارے اعراب کے اعتبار سے اس کی تعریف، ڈیفینیشن. مفعول وہ ہے جس کے پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے. جی ہاں، جس کے پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے. تو فاعل کون ہے؟ مفعول، یہ فعل. تو فعل اور فاعل میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ کیا پوچھے اپنے؟ فاعل سے مراد کیا ہے؟ فاعل کرنے والا نا، کرنے والا یعنی ہاں کرنے والا جس نے فعل کیا ہے. فعل کیا ہے. جیسے اگر آپ بولیں ضرب زید، تو زید نے مارا ہے تو وہ فاعل ہو گیا. فائل. یہ ہم لے چکے سب جی ابن عجروم میں. لیکن اس کی جو زیادہ صحیح تعریف یہ ہے، من قام به الفعل، یعنی یا تو وہ شخص جس نے فعل کیا ہے، یا تو فعل کے ساتھ وہ قائم ہے. فعل کے ساتھ قائم کا کیا مطلب؟ اگر آپ مثال کے طور پہ بولتے ہیں کہ فالتو جلس زیدن، ٹھیک ہے، تو زید نے بیٹھنے کا کام کیا، صحیح ہو گیا، زید نے بیٹھنے کا کام کیا. لیکن تعریف ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ من قام بالفعل، کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے، یعنی جو فعل کے ساتھ قائم ہے، یعنی فعل اس کے ساتھ ہوا. تو جلس زیدن تو میں یہ تو واضح ہوتا ہے کہ زید نے بیٹھ کر کام کیا، زید نے بیٹھنے کا کام کیا، زید بیٹھا تو وہ فاعل ہو گیا. اسی طرح ضرب زیدن بولیں گے تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زید نے مارا ہے. ابھی مثال کے طور پہ اگر ہم جملہ بولیں کہ مات زید یا غرق عمر،
माता जैदुन का क्या होगा, तर्जुमा क्या होगा? हाँ माता का मतलब मर जाना। मर जाना। जैद मर गया। हाँ हाँ, जैद मर गया। तो यहाँ पे मरने का फेल किससे हुआ है? जैद से। जैद से लेकिन हुआ है। क्या उसने खुद ही किया है? नहीं। क्या उसने खुद किया है? नहीं, खुद नहीं किया, लेकिन मन काम बिहिल फेल, तो यहाँ पे भी जैद जो है इस जुमले में भी फाइल वाक़ हो रहा है, लेकिन ये फेल जो है इसने खुद नहीं किया, बल्कि काम बिहिल फेल, यानी फेल उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह गरिका अमरुन, हम गरक हो गया। गरिका से क्या मुराद है? गरक हाँ, गरिका से मतलब डूब गया। डूब गया। डूब गया, अम्र डूब गया। तो क्या वो खुद ही डूबा है? नहीं। नहीं, लेकिन फिर भी वो फाइल वाक़ हो रहा है, क्योंकि फेल जो है उसी से सरजद हुआ है। फेल जो है उसी से सरजद हुआ है। तो ये दोनों माने इसमें आ जाते हैं फाइल में, यानी जिसने जिसने फेल किया है वो फाइल है, या तो फेल उसी से सरजद हुआ है, उसी से वाक़ हुआ है, तो ये फाइल है। तो ये फाइल की तारीफ है। और अब हम उसकी तरफ आते हैं कि फाइल का हुक्म क्या है एराब में। मरफू रहेगा। हाँ, हमेशा मरफू। मरफू रहता है। फाइल हमेशा मरफू होता है अरबी ज़ुबान में। और इसम होता है, ये तो वाज़ी है कि फाइल जो है वो इसम ही रहता है। ठीक है, अभी इसके कायदे की तरफ जो हम आते हैं कि फ़ाइल का जो कायदा बताया गया है, ताकि उसके कुछ कवायद हमें मुंज़बित हो जाएं। तो जहाँ तक फ़ाइल का तारुक है, तो फ़ाइल हमेशा फ़ेल के साथ ही आएगा, यानी फ़ेल आएगा उसके बाद उसका फ़ाइल होगा। नहीं तो वो फ़ेल जो है बगैर फ़ाइल के हो नहीं सकता, फ़ाइल जो है बगैर फ़ेल के हो नहीं सकता, नहीं तो फ़ाइल नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर ऊपर जो हमने जुमला देखा जलसा ज़ैदुन, तो फेल है तो उसके साथ फाइल भी है। अगर ये पहले आ गया, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जुमला है ज़ैदुन जलसा, तब यहाँ पे जैद का मुब्तदा होता है। एराब क्या बनेगा? हाँ, मरफू यहाँ पे रहेगा। जैद जो है ये फाइल नहीं बन रहा है, क्योंकि इससे पहले फेल नहीं है। फिर नहीं। ये क्या बनेगा? ये मुब्तदा बनेगा, और मुब्तदा होने की वजह से ये मरफू है। हम्म। ठीक है। अब जलसा जो है ये फेल है, तो फेल के लिए फाइल तो होना जरूरी है। जी। तो इसका फाइल जो है हम हुआ। कहेंगे वो है दमीर मुस्ततिर, हुआ। तकदीरु हुआ, जो हुआ। कि लौटती किसकी तरफ है? जैद जैद की की तरफ। तरफ। हाँ, तो दोनों जुमलों में भी फर्क है। जलस जैदून हमने खबर दे दी कि जैद बैठ गया, कि जैद बैठ गया, लेकिन जैदुन जलसा ये जुमला इस्मिया है, कि जैद बैठा हुआ है। हम्म। ये जैद बैठा हुआ है, जैद बैठा हुआ है, जलसा हुआ, तो ये उसकी तरफ। दोनों में माने में भी फर्क है, और एराब में भी दोनों में जन फर्क है। अगर आप फेल के बाद उसे लेके आएंगे तो ये उसका फाइल बनेगा, लेकिन अगर शुरू में आता है बगैर फेल के तो ये मुब्तदा बनेगा और बाद वाला फाइल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हो गया कि फाइल जो है वो फेल के बाद ही आता है। ये जलसा, ये ठीक है जैतून जलसा है ना। हाँ, जी। ये जैतून जलसा है। और जब इसको जब हम्म। एराब लगाएंगे तो पहले जैद को मुब्तदा बोलेंगे। और ठीक है। जलसा, जलसा के आगे, अगर जलसा के आगे और कंटिन्यू कुछ सेंटेंस है इसमें, तो वो पूरी लाइन खबर हाँ होगी। वो पूरी लाइन खबर हाँ, होगी। पूरी उसके हिसाब से कि जो उसकी खबर बनने के लायक है, हम्म। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जुमला इतना सारा हो कि आगे ज़र्फ हो और भी चीज़ें हों जो कि उसकी खबर नहीं बोलनी, लेकिन इसमें यहाँ पे जब आप एराब लगाएंगे पहले आपको यानी तफसीली तौर पे एराब लगाना पड़ेगा, फिर इजमाली तौर पर। तफसीली का क्या मतलब होता है? तफसीली तौर पर एक एक करके, जैसे जैद का आपने एराब लगा दिया कि जैद जो है मुब्तदा है, मरफू है, अलामत रफ़ी दम्मा ज़ाहिरा। फिर जलसा के एराब आप लगाएंगे। जलसा आप कहेंगे कि ये फेल मादी है, हम्म। मबनी अलल फत्ह, और क्या है? ला महला। ला महल्ल लहु मिनल इराब। सीधा बोल देंगे फेल मादी ला महल्ल लहु मिनल इराब। और फेल मादी तो आपने ये कर लिया तफसील एराबी। अब ये जलसा जो है, जलसा अपने फाइल के साथ जो कि दमीर मुस्ततिर हुआ है मिल के ये पूरा खबर बन रहा है। जैद की खबर हो गई। हाँ, जैद की खबर हो गई। अभी अगर इससे बड़ा जुमला आपके पास है, जैदुन जलसा फिल बैत याकुलू तुफ़ाहा, जी। मिसाल के तौर पर। जी। तो जी। इसमें भी आपको सबका एराब अलग अलग करना पड़ेगा, पहले जलसा का, फिर फिल बैत का, फिर याकुलू का, फिर तुफ़ाहा का, ये करेंगे। उसके बाद इजमाली तौर पे आप इसका वो कर सकते हैं, या तो ये पूरी इसकी एक खबर बनेगी और ये इसकी दूसरी खबर भी बन सकती है, इसमें और एराब भी हो सकते हैं। जी। लेकिन हमेशा जब भी एराब कर रहे हैं पहले तफसीली तौर पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इजमाली तौर पे करेंगे। हाँ। ठीक है, ये वाज़ेह हो गया। तो जी। हम जी। फाइल की गुफ्तगू कर रहे थे कि जी। फाइल जो है वो फेल के बाद आता है, और फेल कितने किस्म के हैं?
فیل فائل جی فیل فیل 3 قسم کے، فیل جی 3 قسم کے کون کون سے؟ ماضی مضارع امر، ہاں ماضی مضارع امر، یعنی فاعل جو آئے گا وہ ان کے بعد ہی آئے گا. ان کی بات یہ ہے. فاعل جو ہے ان کے بعد ہی آئے گا، یا تو فعل ماضی کے بعد آئے گا، یا تو فعل مضارع، یا تو فعل امر کے بعد. تو ڈاکٹر سلمان وینی حفظ اللہ نے کچھ قواعد بتائے ہیں کہ جن سے آپ فاعل کی بحث کو کچھ منضبط کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو یہ پکا ہو سکے. منضبط کا مطلب قاعدہ ضبط کر سکتے ہیں کہ یہ قاعدہ اس طرح ہے، اس میں فاعل جس طرح ہم نے ضمائر کے بارے میں دیکھا. تو سب سے پہلے وہ گفتگو کرتے ہیں فعل امر کے بارے میں. فعل امر جی، فعل امر میں ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ 3 چیزیں ہوں گے، کیونکہ امر ہمیشہ مخاطب کے لیے ہوتے ہیں، جی جی یعنی جس سے آپ سامنے مخاطب ہو رہے ہیں اسی کو آپ امر دے رہے ہیں. اس کے علاوہ فعل امر جو ہے یعنی امر کا صیغہ وہ مضارع سے بھی بنتا ہے، لیکن اس کا صیغہ الگ ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ جو امر کا صیغہ ہے وہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے. جیسے مخاطب 3 صیغے آپ مذکر کے لیے لے سکتے ہیں، مفرد، تثنیہ، جمع، اور 3 صیغے مؤنث کے لیے لے سکتے ہیں، یعنی مفرد، تثنیہ، جمع. تو مثال کے طور پر آپ اگر سب سے پہلے آپ مفرد کا صیغہ لے لیں، مفرد کا، تو مفرد کا صیغہ جو ہوگا فعل امر کا، اس میں جو فاعل ہوگا اس کی تقدیری عبارت ہوگی انتا. انتا یا انتی، انتا ہوگا یا انتی ہوگی، یعنی مؤنث مفرد، اور اس کا فاعل نہیں ہوگا. جی جی تو یہ قاعدہ آپ کو منضبط ہوگا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا. مثال کے طور پر مفرد میں ہم لے لیں کہ اوپر جو فعل ہم نے لیا، جلسہ سے امر کا صیغہ کیا بنے گا؟ اجلس. ہاں اجلس، اجلس یعنی بیٹھ جاؤ. تو اس کا فاعل کدھر ہے؟ مختلف یہ ہے ہاں تقدیری ہے. اسی کے اندر ہے. اصل میں کیا ہے، اس کو عبارت کو سمجھانے کے لیے مبتدئین کے لیے، جو بگنرز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اجلس میں جو فاعل ہے وہ تقدیراً انتا ہے، لیکن اصل میں یہ سمجھانے کے لیے بولتے ہیں. لیکن عرب نے جو یہ لفظ امر کا صیغہ استعمال کیا، اس کے اندر ہی اس کا معنی کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ اجلس، جاؤ سامنے اس کے اندر اس کا معنی ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کہ اس کے اندر جو اس کا فاعل ہے تقدیراً انت اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اسی طرح جلسہ سے امر کا صیغہ مفرد مؤنثہ کے لیے کیا ہے؟ مفرد مؤنث شکل جی اجلس اجلسی، اجلسی اجلسی، اجلسی یعنی بیٹھ جا تو ایک عورت. تو اس میں کیا ہے فاعل؟ انتی. ہاں انتی ہے، لیکن اصل میں تو فاعل تو یا ہے، یا ہے یا مخاطبہ جو ہے یہاں پہ فاعل ہے، لیکن تقدیر عبارت کیا؟ اجلسی انتی، یعنی کہ تم بیٹھ جاؤ. تو جب آپ کے پاس فعل امر آ گیا، کوئی بھی فعل امر آ گیا، جیسے اجلس ہو گیا، اجلسی ہو گیا، یا پھر آپ کے پاس اضرب ہو گیا، یا جو بھی فعل ہو گیا، قل ہو گیا، یا قل ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس میں فاعل کیا ہوگا؟ تقدیراً انتا ہوگا. آپ کو دوسرا فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں فاعل جو ہے وہ ظاہر نہیں آئے گا، یعنی ضمیر مستتر ہوگا. کبھی کبھی اس کا فاعل ظاہر آ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا فاعل ظاہر آ جاتا ہے جبکہ کہیں پہ عطف کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر اور کوئی وضاحت وہاں پہ چاہیے ہوتی، تب آتی. مثال کے طور پر اللہ اور عزت کا فرمان، اللہ اور عزت نے فرشتوں سے جو کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، نہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ. اللہ اور عزت نے کیا فرمایا آدم علیہ السلام سے؟ اسکن انت وزوجک. انت وزوجک. جی، تو اسکن جو ہے یہ جنا کون سا صیغہ ہے؟ اسکن امر کا، امر کا صیغہ ہے، مفرد مذکر کے لیے. مذکر کے تو لیے. اسی میں یہ معنی ہے کہ تم رہو. تو انتا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انتا کی ضرورت ایک تو وجہ یہ بتاتے علماء کیونکہ زوجکا کو اس کے اوپر عطف کرنا ہے. تو عطف جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ضمیر الگ سے لانا پڑتا ہے، نہیں تو اسکن و زوجکا یہ جو ہے عطف یہ بن سکتا ہے، لیکن اس کو یہ کیا کہتے ہیں عطف کرنے کے لیے یہاں پہ ضمیر لانا ضروری ہو گیا. نہیں تو اسکن میں ہی فاعل کا معنی وہاں پہ ہے کہ تم رہو. و زوجکا جو ہے یہ عطف ہے اس ضمیر کے اندر جو کہ اسکن کے اندر موجود ہے، یعنی انتا جو ہے و زوجکا. اور انتا کا محل کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ ضمائر منفصل ہمیشہ محل جو کہ انتا انتما ہمیشہ محل رفع میں ہوتے ہیں. ہاں ہمیشہ محل رفع میں ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا. تو یہ پہلی چیز ہے، فعل امر کے ساتھ اگر مفرد کا صیغہ ہے تو یہ فاعل آپ کو منضبط ہو گیا کہ اس میں تقدیراً جو فاعل ہوگا اس کی عبارت انتا ہوگا.
ٹھیک ہے. اسی طرح فعل مضارع فعل امر اگر ہم تثنیہ کی طرف جاتے ہیں، تثنیہ سے کیا مراد ہے؟ دو. ہاں یعنی دو کی صیغے میں. اچھا جلسہ سے امر کا صیغہ بنائیں تثنیہ کے لیے. جلسہ 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 اجلیسا. ہاں اجلیسا، بالکل صحیح. اجلیسا کیا معنی ہوگا؟ تم دو بیٹھو. ہاں تم دونوں بیٹھ جاؤ. اور یہ مؤنث کے لیے بھی یہی ہے اور مذکر کے لیے بھی یہی ہے. مذکر کے لیے بھی یہی ہے، دونوں کے لیے. اجلیسا یعنی تم دو مرد بیٹھ جاؤ یا تم دو عورتیں بیٹھ جاؤ. اجلیسا یا ایک مرد یا ایک عورت ہو ان کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہ اجلیسا تم دونوں بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. تو اس میں فاعل کدھر ہے؟ الف. ہاں الف اس کا فاعل ہے. اور تقدیری عبارت کیا ہوگا ضمیر اس میں؟ انتما. ہاں انتما. تو یہ بھی آپ کو منضبط ہو گیا کہ جب بھی آپ کے پاس امر کا صیغہ ہے تثنیہ کے لیے تو اس میں فاعل کیا ہوگا؟ الف اثنین. الف اس نے. الف اثنین، الف اثنین اس میں فاعل ہوگا. اس کی تقدیری عبارت کیا ہے؟ انتما، تما. یعنی تم دونوں، چاہے دونوں مرد ہوں چاہے دونوں عورتیں ہوں. تو یہ بھی منضبط ہو گیا، آپ کو اس میں فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر فعل امر مفرد آ گیا آپ کو پتا ہے کہ اس میں فاعل کیا ہے، اس میں تقدیراً انت یا انتی یعنی فعل کے حساب سے. اور اگر تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں فاعل الف انتم. اثنین ہے. ہاں اور اس کی تقدیری عبارت ہوگی انتما کہ تما. تم دونوں. اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو انتما یا انت یہ جو بتا رہے ہیں یہ کیا بولتے ہیں مبتدئین کے لیے آسان کرنے کے لیے، نہیں تو اجلسا میں ہی وہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. عرب نے جس طرح یہ لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تثنیہ کے ساتھ. ابھی جمع کا صیغہ. جی جمع کا صیغہ یسوع. مفرد مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے. اچھا. جلسہ سے آپ بنائیں امر کا اجلسو. صیغہ. اجلسو. ہاں اجلسو. جی اجلسو. اور مؤنث کا؟ اجلسینا. نہیں اجلسینا تو ایک کے لیے ہو گیا جو ہم نے اوپر ہاں دیکھ لیا. جی جی. اجلسی اور اجلسینا نہیں ہوگا، نون گر جائے گا آخر میں. ہاں اجلسی. اجلسی. ہاں ہاں نہیں. اور جمع کے لیے اجلسی. نون نسوہ لگائیں ساتھ میں. اجلسینا. نہیں نون نسوہ صرف. اجلسانی. نہیں نہیں نہیں. اجلسنا. 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 ہاں ہاں ہم نے وزن دیکھے تھے نا ہاں سارا، رائٹ. یعنی فعالت فعالت فعالتا فعلنا. فعلنا کے وزن پہ ہوگا. تو جی جی. یفعلنا کے وزن پہ یعنی یجلسنا. یجلسنا سے پھر جب آپ نے کیا کہتے ہیں علامت مضارع ہٹا دیا اور نون رہ گیا. ٹھیک ہے. تو جمع میں یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ ہما ہے اوپر. ہم ہے. نہیں ہم انتم. نہیں. اجلسو میں کیا ہے انتم. فاعل کیا ہے؟ واو انتم. الجمع. واو جمع. واو الجمع. اور تقدیری عبارت آپ یہ بولیں گے کہ اجلسو انتم. انتم. یہ سمجھانے کے لیے کہ اصل میں مطلب فاعل انتم ہے. تو فاعل اصل میں کیا ہے؟ واو الجمع. واو ہے جمع. اور جو کہ تقدیراً عبارت کیا ہے کہ انتم. کیونکہ اگر آپ اجلسو بولیں گے کہیں پہ اور آپ نے عطف بھی کرنا ہے تو آپ انتم اس کے بعد لا سکتے ہیں. اجلسو انتم وقومکم مثال کے طور پر کوئی جملہ ہے. اور اجلسنا میں فاعل کیا ہے؟ نون. نون نسوہ. ہاں نون نسوہ. اس کا ہم نام بتائیں گے نون نسوہ، کیونکہ نون بہت سارے قسم کے ہیں. نون توکید ہے، نون نسوہ ہے، اور جو تثنیہ کا نون ہے جو کہ گر جاتا ہے. لیکن یہ نون کبھی نہیں گرے گا. جی جی. یہ جو نون نسوہ یہ کبھی نہیں گرے گا. جو نون جو کہ مخاطب میں آتا ہے اور افعال خمسہ میں آتا ہے وہ گر جاتا ہے، لیکن یہ نون نہیں گرے گا. کیوں؟ یہ نون جو ہے یہ نون فاعل کا ہے. جی اور جی. اگر یہ گر گیا تو پھر معنی ہی ختم ہو جائے گا، اجلس بن جائے گا. تو جی جی. نون اناث میں جو آپ جمع مؤنث کے لیے آپ خطاب کر رہے ہیں اس میں فرق نہیں رہے گا. اور اس کی تقدیری عبارت کیا بنے گی اجلسنا کی؟ انتن. 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 ہاں انتن یہ اس کی تقدیری عبارت. تو یہ تین چیزیں سے آپ کو فعل امر کے ساتھ آپ کو جو فاعل ہے وہ منضبط ہوگی. بالکل. مفرد ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فاعل کیا آئے گا، آپ کو دوسرا فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تثنیہ ہے الف اثنین اس کا فاعل ہے، اور اگر جمع ہے مذکر کے لیے واو الجمع اس کا فاعل ہے، اور مؤنث کے لیے نون نسوہ. تو یہ واضح ہوگی یہ بحث اس میں. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو یہ اس فعل کے ساتھ ہوگی. اب ہم دوسرے فعل کی طرف جاتے ہیں. دوسرا فعل فعل مضارع ہے. دوسرا فعل جس کے اوپر شیخ نے گفتگو کی ہے وہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کے کتنی اقسام آتی ہیں؟
यानी जब हम जी 14 नहीं वो तो अक़साम से ही है, नहीं मतलब मुतकल्लिम उसके हिसाब से 3 आती हैं। मुतकल्लिम हो गया, मुखातब हो गया और गायब हो गया। जैसे अमर के सीगे में सिर्फ मुखातब के आते हैं, इसलिए 6 सीगे हैं। 3 सीगे मुअन्नस के मुफरद तस्निया जमा और 3 सीगे मुज़क्कर के मुफरद तस्निया जमा। लेकिन मुदारे के 14 सीगे हैं, तीन हालात के हिसाब से, या तो मुतकल्लिम हो सकता है, या तो मुखातब हो सकता है, या तो गायब हो सकता है। हाँ, सबसे पहले तो शेख बात करते हैं कि मुतकल्लिम पे बात करते हैं। मुतकल्लिम के कितने सीगे हैं? 2 सीगे हैं। कौन कौन से? अफ़अलु नफ़अलु। हाँ, अफ़अलु नफ़अलु। तो हम जलसा की मिसाल ले लेते हैं, वो हम ले रहे हैं। जैसे मुतकल्लिम के 2 सीगे हैं कि अजलिसु और दूसरा क्या बनेगा? नजलिसु। जी, नजलिसु, ये 2 सीगे बन गए। ठीक है, अजलिसु में फाइल क्या है? अजलिसु में अना। हाँ, अना। वही बात यहाँ पे भी आती कि अना, वो यहाँ पे बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम बोलते हैं कि अना है। लेकिन अजलिसु से ही सीगे से पता चल जाता है कि मतलब मुतकल्लिम के लिए कि मैं बैठ रहा हूँ, कि मैं बैठ रहा हूँ या मैं बैठूंगा। ठीक है, और नजलिसु में अना नहनु। नहनु। ठीक है, तो ये आपको मुंजबित हो गया। जब भी आपके पास फेल मुदार हैं तो उसमें फाइल ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। अजलिसु में तकदीरें अना है, नजलिसु में नहनु है, तो ये आपको वाज़ेह हो गया। ठीक है, तो 2 सीगे मुदारे में उनका फाइल आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि भाई इनका फाइल किधर है। फाइल जो है वो फेल की सीगे के अंदर ही है। अजलिसु में अना है तकदीरन और नजलिसु में नहनु है। ठीक है, इसके बाद जो फेल मुदारे होगा वो अलिफ और नून से जो शुरू होता है वो तो हमने देख लिया। फेल मुदारे की अलामत 4 कलिमात है ना, कौन कौन से हैं? अलिफ नून ता या। हाँ, अतईना जैसे बोलना। तो अलिफ और नून तो हमने देख लिया, बाकी क्या बचे? ता और या। यानी फेल मुदारे बाकी जो हैं वो या तो ता से शुरू होंगे या तो या से शुरू होंगे, बाकी जितने भी हैं। तो इनमें जो होगा, इनका जो फाइल है वो या तो फाइल इनका जाहिर आ सकता है, या तो जाहिर आ सकता है, या तो दूसरी चीज, या तो दमीर आ सकता है। और दमीर 2 किस्म के होंगे, या तो दमीर बारिज या तो दमीर मुस्ततिर। ठीक है, या तो दमीर बारिज होगा या तो दमीर मुस्ततिर होगा इसमें ही। तो ये 2 किस्म के फाइल इसके आ सकते हैं, यानी फेल मुदारे के, जो कि ता से और या से शुरू होते हैं। फिर हम मिसालें ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ता ले लें। अगर आप बोलते हैं कि तजलिसीना, जी, तजलिसीना में फाइल क्या है? नून है यहाँ पर। नहीं, तजलिसीना कौन सा सीखा है? तजलिसीना एक मुअन्नस के लिए है। जी, मुअन्नस के लिए मुफरद। हाँ, तो इसमें फाइल किधर है? तजलिसीना हाँ, अंती है यहाँ पर। हाँ, अंती है जो कि इसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे फाइल क्या है? तजलिसीना में फाइल क्या बोलेंगे? वो तो उसकी तकदीरी इबारत हम बता रहे हैं ना, तजलिसीना अंती। लेकिन फाइल क्या है यहाँ पे? जी, फाइल यहाँ पे या मुखातबा। या मुखातबा नहीं है, नून निस्वा नहीं है। तजलिसीना नून निस्वा नहीं, नून निस्वा हाँ, या मुखातबा। इसलिए हमने देखा जब हम अमर का सीगा लाएंगे या कोई आमिल पीछे लाएंगे, लन लाएंगे, लम लाएंगे, तो ये नून गिर जाएगा। ये फाइल नहीं है, ये नून हर्फ में जो कि जैसे अफ़आल खमसा में जो है वो गिर जाते हैं। ये सिर्फ अलामत है उसके लिए फर्क करने के लिए। लेकिन इसका फाइल क्या है? या मुखातबा। ये किसी आमिल के आने से नहीं गिरता है। फेल अमर में भी ये बरकरार रहता है, ये गिरता नहीं है। तजलीसीना, तो इसमें जो फाइल है वो क्या है? तकदीर इबारत यानी अंती। तो अंती जो है इसकी तो यहाँ पे फाइल जो है आप कहेंगे फाइल जो है वो दमीर है। और दमीर क्या है? दमीर बारिज। दमीर बारिज का मतलब ये होता है जो आपको सामने नजर आ रहा है। दमीर यहाँ पे सामने नजर आ रहा है, उसे कहते हैं दमीर बारिज। इसी तरह ता से हम बाकी वो ले लेते हैं, यानी ता के साथ आप अगर जलसा के सीगे से मुन्नसा का लेंगे तो क्या बनेगा? तजलीसु, यानी गायब के सीगे के लिए, गायब के सीगे के लिए।
تو تجلیس جو ہے غائب کی صیغے کے لیے اس کا فعل جو ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ تجلیسو اگر آپ لیتے ہیں کہ تجلیسو ہندن، ٹھیک ہے، تجلیسو ہندن، ہند بیٹھ رہی ہے یا بیٹھے گی. ہاں تو یہاں پہ تجلیسو کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے. ہاں اس میں ظاہر ہے، سامنے آ رہا ہے ہندو، جنا ہندن سامنے آ رہا ہے. ابھی اگر آپ جملہ لیتے ہیں کہ ہندن تجلیسو، تجلیسو. ہاں تو ہندن تو یہاں پہ مبتدا بن گیا، مرفوع ہو گیا اس کی وجہ سے. تجلیسو جو ہے اس کا فاعل کدھر ہے ابھی؟ انتی. نہیں، تجلیسو، تجلیسو غائب کا صیغہ ہے، انتی تو مخاطب کے لیے. ہاں مخاطب کے لیے. ہاں کیا بولتے ہیں، کم تو تک رہتا ہے. تجلیسو جو کہ لوٹے گا مونس کی طرف. مونس کے لیے. جی کیا بنے گا؟ ہی. ہاں ہیا جو کہ لکھنے میں نہیں آئے گا لیکن سمجھ میں ہے. تجلیسو ہیا آپ اگر لکھ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لکھنے میں نہیں آئے گا عربی زبان میں. اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر، جو کہ اس لفظ کے اندر ہی ہے. تجلیسو اس کے اندر ہی. تجلیسینا میں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ بارز ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن تجلیسینا میں تجلیسو میں جو ہے، جو کہ مونس غائب کے لیے، اس کے اندر ضمیر مستتر اسی کے اندر ہے. تو یہ اس کا فاعل ہے جو کہ لوٹتا کس کی طرف ہے؟ ہند کی طرف. ان کی طرف. ہند کی طرف، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھ لیا، تجلیسو دیکھ لیا. اب آپ دیکھیں تجلیسانی. جی تجلیسانی، جی تجلیسانی کا فاعل کدھر ہے؟ الف. ہاں الف اثنین ہے. جی. اس کو ہم صرف الف نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے الف اثنین. الف اثنین اس کا فاعل ہے، جس کی تقدیری عبارت کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہما ہوگا، لیکن تقدیری عبارت، لیکن اس میں ضمیر بارز آپ کے پاس ہے. یہ بھی ضمیر بارز ہے تجلیسانی. تو یہاں پہ بھی آپ کو پھر فاعل جو ہے اس کا جو ہے وہ الف اثنین کے ساتھ ہی آ رہا ہے، یعنی ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تا ہو اور یا ہو تو ان کے تو ان کا جو فاعل ہے یا تو اس میں ظاہر آ سکتا ہے یا تو ضمیر آ سکتا ہے. جو کہ الف اثنین اگر ادھر ہیں یا واو الجمع ہے تو ضمیر بارز. بارز کا مطلب سامنے ہونا، بارز کا مطلب سامنے ہونا. مستتر کا مطلب چھپا ہوا ہونا. مستتر کا مطلب چھپا ہوا ہونا. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر ایک جملہ اس سے بنائیں گے، زیدانی تجلیسو، نہیں معذرتا، زیدانی تجلیسانی. ہاں تجلیسانی. جی تو زیدانی یہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ مبتدا بن رہا ہے یہاں پر. مبتدا بن رہا ہے. اور تجلیسانی خبر ہے یہاں پر. نہیں، خبر نہیں بولیں گے، پہلے ہم بولیں گے تجلیسانی فعل مضارع ہے. فعل مضارع. ہاں فعل مضارع ہے. اور کیا ہے اس کا اعراب کیا بنے گا؟ مرفوع رہے گا یہ. ہاں تجلیسانی مرفوع ہے. کیوں؟ الف ہے یہاں پر. نہیں الف کی وجہ سے نہیں، یہ فعل ہے. فعل ہے. زیدانی میں جو الف ہے، زیدانی میں جو الف ہے، یہ الف جو ہے یہ اسم کے ساتھ ہے. زیدانی یہ اسم کا صیغہ ہے. تجلیسانی جو ہے یہ فعل کا صیغہ ہے، یہ فعل ہے. ابھی تک ہم نے اس کا اجمالی اعراب نہیں لگایا پوری طور پر، ہم اس کا تفصیلی اعراب لگا رہے ہیں. تجلیسانی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اور یہاں پہ اس کا کیا ہے؟ فعل مضارع کیا بن رہا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ افعال خمسہ میں کیا ہے علامت رفع کی؟ ثبوت نون. ثبوت نون کہ نون یہاں پہ باقی ہے، نون یہاں پہ باقی ہے. تو یہ فعل مضارع ہو گیا. تو فعل مضارع کا فاعل جو ہے وہ الف ہے، جس کی تقدیری عبارت ہما، اس کے ساتھ مل کے یہ پورا زیدانی کی خبر بنتا ہے. ہاں اس کے حساب سے. ٹھیک ہے، ہم کچھ اور مثالیں لے لیتے ہیں. ابھی یہ تا کی تو کچھ مثالیں ہم نے لے لی. اسی طرح تجلیسونا کی مثال بھی آپ لے سکتے ہیں، جہاں پہ فاعل جو ہے واو الجمع ہے، جو کہ ضمیر بارز ہے، تقدیری عبارت یعنی انتم. تو ان سب میں فاعل آپ کو کیا کہتے ہیں، فاعل آپ کے لیے منضبط ہو گیا. صرف جب
मुफरद का सीगा है उसमें जाहिर भी आता है दमीर भी आता है, बाकी में आम तौर पर जितने भी हैं उनमें दमीर आ रहा है। दमीर बारिज होगा या तो दमीर मुस्ततिर होगा, यानी अगर उसकी तरफ लौट रहे तो दमीर मुस्ततिर या दमीर बारिज हो सकता है। इसी तरह हम या से ले लेते हैं, या से जो शुरू होते हैं, जलसा की मिसाल ले लेते हैं, यजलिसु। यजलिसु में इसका फाइल या तो आप फाइल जाहिर ले सकते हैं, जैसे यजलिसु ज़ैदुन, तो ये इसका फाइल जाहिर हो गया। या तो अगर आप जुमला बोलें कि ज़ैदुन यजलिसु, जी, ज़ैदुन यजलिसु में क्या फर्क हो गया? अभी यहाँ 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 पे तो हमें पता है कि यजलिसु फेल है और जैद उसका फाइल है और फाइल जाहिर है, लेकिन ज़ैदुन यजलिसु में यजलिसु का फाइल किधर है? ये हिडन है, मुस्ततिर। हाँ, दमीर मुस्ततिर है, जो कि इसी के अंदर तकदीर इबारत हुआ। तो जब आप इसका एराब करेंगे, जैद का तो एराब वाज़ेह है कि मुब्तदा है, मरफू है, रफ़ा की अलामत दम्मा ज़ाहिरा, यजलिसु फ़ेल मुदारे है और मरफू है क्योंकि इस पे कोई आमिल दाखिल नहीं हुआ, और यजलिसु अपने फ़ाइल के साथ मिलके जो कि तकदीरन इबारत हुआ है, दमीर मुस्ततिर है, वो ये पूरा मिलके जैद की खबर बनते हैं। ठीक है, सिर्फ यजलिसु को आप इसकी जैद की खबर नहीं बोलेंगे, बल्कि यजलिसु सिर्फ फ़िल मुदारे बैठा हुआ, लेकिन वो अपने फाइल के साथ मिल के उसकी खबर बनता है, उसकी खबर बनता है। तो ये इसमें जो है दमीर मुस्ततिर है। इसके अलावा जो बाकी दो सीगे हैं, यजलिसानी और यजलिसूना, हाँ यजलिसूना, इनमें फाइल दोनों में क्या है? दमीर बारिज है। इसमें अलिफ है और इसमें वाव इस्नैन, वाउल जमा माज़िदन, अलिफ इस्नैन और वाउल जमा। और यहाँ पे जो ऊपर हमसे रह गया, ता में जो है पहले यानी इनाथ के लिए जो है, जमा इनास के लिए तजलिसना, तजलिसना, जी, तजलिसना में जो फाइल क्या है? दमीर बारिज नून निस्वा, हाँ नून निस्वा। तो जब आपके पास ये चीज़ें आ गई, यानी फेल अमर आ गया, ठीक है, पहले अमर आ गया तो उसमें आपको मुंजबित हो गया कि अगर मुफरद है तो उसका फाइल किधर है, अगर तस्निया आ गया वो भी आपको मुंजबित हो गया, जमा आ गया वो भी आपको मुंजबित हो गया, आपको फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं। इसी तरह मुदारे में सबसे पहले मुतकल्लिम आ गए, मुतकल्लिम के सीगे आपको पता है कि इसमें फाइल अना होगा और जमा मुतकल्लिम में नहनु होगा, और बाकी जो ता और या से शुरू होते हैं उनमें अगर मुफरद के सीगे हैं तो फाइल उनका जाहिर भी आ सकता है या तो दमीर भी आ सकता है, और बाकी जो हैं उनमें आपने देख लिया कि दमीर बारिज और दमीर मुस्ततिर किस तरह होते हैं। अब इनके अलावा कौन सा फेल का सीगा रह गया? मादी। हाँ, फेल मादी रह गया। तो फेल मादी में भी जो है वो फाइल जो है वो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, उसकी गुफ्तगू वसी है, यानी उसका जो फेल है वो जाहिर भी आ सकता है और दमीर भी आ सकता है। लेकिन आम तौर पर जो फेल होगा, ये अगर फेल जो है वहां पे जमा का भी होगा, लेकिन फिर भी फेल जो है वो मुफरद ही आएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि दरबा ज़ैदुन, यहाँ पे फाइल इसका जाहिर है, ठीक है, फेल भी मुफरद के सीगे में है और फाइल भी मुफरद है, लेकिन अगर आपका फाइल तस्निया भी है, जमा भी है, तब भी आपका फेल जो है वो यहाँ पे नहीं बदलेगा, इल्ला ये कि आपने दमीर की तरफ इशारा करना। मिसाल के तौर पर अगर आप तस्निया का फाइल लेते हैं तब आप यही कहेंगे कि दरबा ज़ैदानी, ठीक है। अगर आप जमा का सीगा लेते हैं तब भी आप कहेंगे कि दरबा ज़ैदूना, हाँ ज़ैदूना। तो फाइल नहीं आपका फेल आपका नहीं बदलेगा, जबकि ये फेल और इसके बाद फाइल आ रहा है, लेकिन अगर दमीर की तरफ जा रहा है तब ये फेल बदलेगा। मिसाल के तौर पर इसको अगर आप दमीर की तरफ लेंगे, आप बोलेंगे ज़ैदुन दरबा, जैद उसने मारा। इसमें तकदीरी इबारत क्या? दरबा में जो इसी के अंदर दमीर मुस्ततिर है वो क्या है? हुआ, इसी के अंदर मुस्ततिर। इसी तरह इधर आप बोलेंगे ज़ैदानी, जी, फेल क्या बनेगा यहाँ पे? ज़रबानी। हाँ नहीं, दरबानी तो नून तो उसके साथ आता है, मुदारे के साथ, ज़रबा, हाँ दरबा आएगा, ठीक है। तो दरबा में जो फाइल है तकदीरन वो तो है यहाँ पे अलिफ इस्नैन, लेकिन तकदीरी इबारत क्या है? हुमा।
اس طرح. تو فعل جب اگر اس کا فاعل ظاہر ہے تو فعل اپنی حالت سے نہیں بدلے گا, ویسے ہی رہے گا فعل ماضی جس طرح یہاں پہ آپ نے دیکھ لی. لیکن اگر ضمیر کی طرف اشارہ ہے تو اس حساب سے وہ ضمیر اس کے ساتھ جوڑ جائے گا. اسی طرح زیدون, جی فاعل کیا بنے گا؟ ضربو ضربو ہاں ضربو, ضربو, ٹھیک ہے. تقدیر عبارت ہم ہم, ہم. اسی طرح مونس کے لے لیں, جیسے کہ ضربت ہندن, ٹھیک ہے, اور ضربت ہندانی ہندانی, اور ضربت, یا تو آپ ہنود بول سکتے ہیں یا تو ہندات بھی بول سکتے ہیں. یعنی یہ ہنود جو ہے یہ جمع تکسیر ہے, اور ہندات اس کا جمع مؤنث سالم بھی بول سکتے ہیں. یعنی یہ کیا بولتے ہیں, کچھ الفاظ کے عربی زبان میں مختلف جمع کے صیغے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ضربت ہندن سے اگر ہم ابھی ضمیر کا صیغہ بنائیں گے فعل کے لیے, یعنی ضمیر اس کی طرف لوٹے گا, تو ہم کیا بولیں گے؟ ہندن ضربت. جی ہاں ضربت. ضربت میں جو فائل ہے وہ کیا ہے تقدیراً؟ یہاں پہ تا فائل نہیں ہے, یہاں پہ یہ غلطی نہیں کرنا کہ تا یہاں پہ فائل ہے, تا یہاں پہ صرف تائے تانیث ہے. جی جی اس میں آپ کو بولنا پڑے گا کہ تقدیر عبارت ہیا ہیا, جو کہ ہند کی طرف لوٹتی ہے. اسی طرح ہندانی, ہما جی کیا بنے گا؟ ضربا ضربا نہیں نہیں, ہندانی فعل ماضی ہے. ہندانی ضربا نہیں, یہ فعل ماضی ہے. ہاں فی وہ تو الماضی ہے. فعل امر کے لیے آپ دونوں کو حکم دیتے ہیں, اضربا, ہاں یہ فعل ماضی ہے. جی اس جی میں فرق آئے گا. جی جی کیا آئے گا؟ ضربتا, ضربتا, ہاں ضربتا تا آئے گا. ضربتا تقدیر عبارت یعنی ہما, ہوا ٹھیک ہے. ہنود کیا آئے گا یہاں پہ؟ جی جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا یہاں پہ یہ تجلسنا میں ہم نے دیکھا تھا, جی جی وہ تو فعل مضارع کے ساتھ تھا. جی 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 یہاں پہ کیا بنے گا؟ نون یہ کیا نون کہتے نشوا کے ساتھ آئے گا. ہیں جب, ہاں نون نسوہ کے ساتھ, تو کیا بنے گا؟ ضربت نہ نہیں, ہم نے دیکھے نا سارے صیغے, فعلت, فعلتا اور فعلنا. فعلنا ہاں تو فعلنا کے وزن سے کیا بنے گا؟ ضربنا ہاں ضربنا, ضربنا, ہاں ضربنا, ہاں ضربا یضربو, تو ضرب, ضربنا, ضربنا. تو اس میں فاعل کدھر ہے؟ ہننا یا ہاں نون نسوہ, اور اس کی تقدیر عبارت ہننا. تو یہ واضح ہوگی بحث. جی جی جو جی اس سے آپ کو فاعل منضبط ہو جائے گا کہ فاعل جو ہے اگر فعل وہاں پہ اور فاعل اس کے سامنے ظاہر آ رہا ہے تو فعل ہمیشہ اسی صورت میں رہے گا, لیکن فاعل چاہے مفرد ہو, تثنیہ جمع ہو, لیکن اگر ضمیر ہو تو ضمیر آپ کو لانا پڑے گا جو کہ اس کی طرف لوٹتا ہے. تو اس سے آپ کی فاعل کی بحث کافی واضح ہو جائے گی. جب ظاہر ہے وہ تو واضح ہے, لیکن باقی اگر ضمیر ہے تو فعل امر کے ساتھ ضمیر کیسے ماننا ہے, فعل مضارع میں ضمیر کیسا آئے گا, اور فعل ماضی میں کیسا آئے گا. میں نے تو یہاں پہ کچھ مثالیں دی ہیں, باقی جو جتنے بھی 14 صیغے جیسے ضربانی وغیرہ, وہ سب اسی پہ آپ قیاس کر کے ان کو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن خاص چیز یہ ہے کہ جب ہم اس کی تمرین کریں گے تو یہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں کچھ اشکال؟ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. بس ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ تو ابھی مکمل ہو گیا, جو ہم نے جو سارے قواعد یہاں پہ دیکھے تھے کہ ہم نے جو قواعد انہوں نے بتائے انہیں ہم لے لیں تاکہ ہمارے آسان ہو جائیں. پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضروری چیز یہ ہے کہ تطبیق کیا جائے, تطبیق نحوی. یعنی قواعد پڑھ کے جس طرح بار بار ہم یہ بات دہرا چکے ہیں کہ قواعد پڑھنے کے بعد اگر ہم انہیں لاگو نہیں کریں گے تو قواعد ہم بھول جائیں گے, وہ بھول جائیں گے. لیکن اگر ان کو ہم لاگو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یاد رہیں گے. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ کوئی حدیث کی کتاب لے لی جائے اور اس کو انشاءاللہ پورا کریں, اور اس کا اعراب جہاں جہاں پہ ہو سکے ہم اسے حل کریں, اس پہ بات کریں. تو آہستہ آہستہ شروع میں تھوڑی دقت ہوگی, لیکن پھر بعد میں اس کی عادت ہو جائے گی, پھر اعراب انشاءاللہ سہل ہو جائے گا. جس طرح ہم نے شروع میں بتایا تھا, شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے جو مثال دی تھی نحو کی, کہ نحو کی مثال ایک ایسے گھر کی طرح ہے جو کہ جس کا دروازہ تو لوہے کا ہے لیکن اندر جیسے گنی کی لکڑی یا کسی اور سافٹ چیز سے بنا ہوا. ایک دفعہ آپ اندر گھس گئے لوہے کا دروازہ کھول کے, بعد میں سب چیزیں آپ کے لیے آسان ہوگی اور آپ کو پھر
मज़ा भी आएगा, लुत्फ अंदोज़ भी होंगे, क्योंकि नहव बहुत ही क्या बोलते हैं, मज़ेदार इल्म है, उसमें मज़ा आता है एराब लगा के भी, जब इसमें थोड़ा तमक्कुन हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि कोई हदीस की किताब भी लें और उसको इंशाल्लाह पढ़ें, उसकी हल्की फुल्की शरह भी करें और उसका एराब भी इंशाल्लाह जितना उलमा ने किया है, क्योंकि हम तालिब इल्म हैं, हम अपनी तरफ से कोई नए नए कायदे या कोई नया हुक्म नहीं बता सकते, लेकिन उलमा ने जहाँ पे एराब किया है, जिन चीज़ों के बारे में बताया, जो चीज़ वाज़ेह है, उस गुफ्तगू को हम ले सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो चीज़ बहुत पेचीदा है या उलमा का भी इख्तिलाफ है, उनमें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारा जो मकसद है वो इब्तदाई तौर पर इल्म हासिल करना है इस चीज़ के बारे में। जी ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इस मजलिस को ख़त्म करें, कोई इसमें इश्काल कुछ? नहीं इंशाल्लाह। जी ठीक है इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।